बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो जनाब ख़ास और अहम किस लिहाज से है जनाब? एक वीडियो है बहुत ही सबक आमोज़ वीडियो और एक दुआ भी, जिससे कि व्यूअर्स संवरने वाली है जनाब हमारी दुनिया भी और आखिरत भी। माशाअल्लाह से रमज़ानुल मुबारक का महीना है, उसमें तो हमने एहतमाम करना ही है, क्योंकि 70% हमें ज़्यादा मिल रहा है आम दिनों के मुकाबले में। तो आप आम दिनों में भी ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने में जनाब रब की रहमत छाई हुई है तमाम वुसअतों में, ज़मीन और आसमान की वुसअतों में जनाब आली। तो क्या करना है जनाब? भरपूर फ़ायदा उठाना है और अपनी ज़िंदगी को बनाना है, संवारना है और ख़ुशियों से भरना है और रब ताला की नेमतों, बरकतों, अनायतों और खैरों से और आफ़ियत। व्यूअर्स, मैं अपनी अक्सर वीडियोस में आपको बताती हूँ कि जब ज़िंदगी में आफ़ियत आ जाती है ना, रब ताला से आफ़ियत मांगें। जब आफ़ियत आ जाती है तो संवर जाती है जनाब ज़िंदगी। तो रमज़ान एक रोशनी है, रमज़ान की रोशनी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। और जी एक दास्तान है, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी व्यूअर्स आपके साथ आज शेयर करनी है, जिससे कि ज़िंदगी कोई भी अपनी ज़िंदगी बदल सकता है, जो कि उतरा हुआ है जनाब पटरी से, और पटरी पे चढ़ने के लिए उसको ये कहानी लाजमी सुननी पड़ेगी और फिर इंशाअल्लाह व ताला हुक्म रब्बी से उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी और संवर जाती है, उसमें कोई शक नहीं होता। रब के रास्ते पर चलने वाले हमेशा कामयाब होते हैं। कद अफलहा मन ज़क्काहा, जो रब के रास्ते पर चला वो पाकीज़ा हो गया और फलाह पा गया। तो क्या है व्यूअर्स, कहानी बहुत ही प्यारी सी है। तो चले जी कहानी को शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपीज़ शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जनाब। वीडियो पसंद आए तो करें जनाब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि सबका फ़ायदा हो सके। तो व्यूअर्स, बस ज़्यादा बातें नहीं करनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर बातें की तो जनाब वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। तो चलें जी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी हमज़ा नामी एक नौजवान की है, जो दुनिया की दौड़ में सबसे आगे था, बहुत ही कामयाब इंसान था। इसके पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, महंगी गाड़ियाँ और एक बेहतरीन सोशल लाइफ। मगर एक चीज़ की कमी थी, दिल का व्यूअर्स सुकून नहीं था। जैसा कि मैं अपनी अक्सर वीडियोस में व्यूअर्स आपको बताती हूँ कि दिल के सुकून के लिए जो है हमें ख़ुद से मेहनत करनी होगी, और क्यों नहीं है ये भी हमें जानना चाहिए जनाब। तो फिर क्या हुआ जनाब, उसके पास दिल का सुकून नहीं था। फिर एक लम्हा ऐसा उसकी ज़िंदगी में आया जो सब कुछ बदल गया उसकी ज़िंदगी में। और वो लम्हा जनाब कौन सा था? वो लम्हा था जनाब रमज़ान की एक रात, जब पूरा शहर तरावी में मसरूफ़ था। हमज़ा एक बिज़नेस डील के लिए एक होटल में बैठा था। एक बुज़ुर्ग को देखा जो सड़क किनारे बैठे कुरान की तिलावत कर रहे थे। माशाअल्लाह, वो बार बार सूरत बकरा की एक आयत पढ़ रहे थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व क़ीना अज़ाबन नार। बार बार वो ये आयत पढ़ रहे थे। अल्लाह के बंदे होते हैं, और व्यूअर्स ये बंदे फ़रिश्तों की सूरत में भी हो सकते हैं। जब अल्लाह ने किसी को भलाई पे डालना होता है ना, तो उसके दिल में जनाब रब ताला अलका कर देता है, उसे कोई ना कोई रास्ता ज़रूर सुझाता है। तो व्यूअर्स क्या हुआ, इसके तर्जुमा पहले हम पढ़ लेते हैं। ए रब, ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई अता कर, और हमें जहन्नम के इज़ाब से बचा। आमीन सुम्मा आमीन। ये सुनकर हमज़ा के दिल पर एक अजीब असर हुआ। बस जब रब ने राह पे चलाना हो तो फिर असर तो हो ही जाता है। वो सोचने लगा, मैं दुनिया के पीछे भाग रहा हूँ, मगर आखिरत का क्या होगा? क्या मैं वाकई कामयाब हूँ? एक उसके दिल में व्यूअर्स एक कसक सी थी। फिर क्या हुआ, ज़िंदगी में पहली बार उसे इस हकीकत का एहसास हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, सब कुछ है, सुकून नहीं है, वजह क्या है? अगले दिन उसने एक फ़ैसला किया। वो जल्दी जागा, पहली बार सहरी की, फजर की नमाज़ पढ़ी और रोज़ा रखा।
پھر رمضان میں وہ مسلسل عبادت میں لگ گیا ویورز. زکوٰۃ بھی اس نے نکالی کیونکہ پہلے وہ ایسا نہیں کرتا تھا. اس کے دل میں تھوڑی سی لالچ تھی کہ جناب کیا کرنا یہ سب کر کے بس پیسہ جمع کرو. تو ویورز پوائنٹس ہیں ادھر نوٹ کرنے والے, آپ نے لازمی نوٹ کرتے جانے کون کون سے پوائنٹس آ رہے ہیں. پہلے اس نے کیا کیا جناب, نماز پڑھی, پھر اس نے روزہ رکھا, اور پھر کیا کیا اس نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر اس نے روزہ رکھا. پھر رمضان میں وہ مسلسل عبادت میں لگا رہا اور زکوٰۃ نکالی. یہاں تک ہمارا ہو گیا تھا. اپنے ملازمین کو زیادہ تنخواہ دینا شروع کر دی. پہلے نہیں دے رہا ہوگا, اب اس کے دل میں احساس ہوا اور ہر جمعے کسی ضرورت مند کی مدد کرنے لگا. تو پھر یہ والے پوائنٹس آپ نے جو ہیں نوٹ کرنے ہیں. پھر کیا ہوا اس کی زندگی میں, دنیاوی زندگی میں کیسے اس کی برکت آئی. جیسے جیسے وہ اللہ کے قریب ہوتا گیا ویسے ہی اس کی دنیا بھی بہتر ہونے لگی. اس کا کاروبار بھی ترقی کرنے لگا. اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی ایمانداری اور دیانتداری کی وجہ سے اس کی عزت کرنے لگے. پہلے وہ نہیں ہوگا ایسا, بدلنے پہ یہ ہوتا ہے, اور رب سے جڑنے کا ویورز یہ راستہ ہے. اس کے والدین جو اس سے پہلے اس کی لاپرواہی سے پریشان تھے اب خوش ہونے لگے. حمزہ نے سوچا میں نے صرف دین کو اپنایا اور دنیا خود میری طرف آ رہی ہے. تو دیکھ لیں ویورز کتنا فائدہ ہے اس چیز کا. پھر کیا ہوا, ایک لمحہ جو آخرت کی ضمانت بنا اس کی. کیا ہوا, رمضان کے آخری عشرے میں وہ ایک یتیم خانے میں گیا اور بچوں کے ساتھ عید کی تیاری میں لگ گیا. جب بچوں نے اسے بابا حمزہ کہہ کر پکارا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جناب. وہ سمجھ چکا تھا کہ اصل خوشی صرف اپنی کامیابی میں نہیں بلکہ دوسروں کو خوش کرنے میں بھی ہے. چند سال بعد حمزہ نہ صرف دنیا میں کامیاب تھا بلکہ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں روشنی لے آیا تھا. اس کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہی تھی کہ جب وہ دنیا سے گیا تو ہزاروں ہاتھ اس کے لیے دعا کر رہے تھے. ویورز دنیا بھی سنوری اور آخرت بھی سنور گئی. ہم نے دنیا میں بھی رہنا ہے اور جناب مرنا بھی ہے, آخرت کا سفر بھی طے کرنا ہے. تو ویورز دونوں سفروں کے لیے تیاری ہمیں ضرور کرنی ہے. سادی ہے کہانی پر کہانی میں سبق بہت زیادہ ہیں, اور جو اپنی زندگی بدلنا چاہے وہ اس کہانی کو لازمی پڑھے جناب. یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی وہی ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی. دین کو چھوڑے بغیر دنیا میں کامیاب ہونا ممکن ہے. اگر تم اللہ کے راستے پر چلو گے تو دنیا خود تمہارے پیچھے آئے گی. کسی کی مدد کرنا, عبادت کو اپنانا اور اچھے اخلاق رکھنا یہی اصل دولت ہے. تو ویورز یہ سب چیزیں ہیں کیسے زندگی بدلی جا سکتی ہے. جو لوگ پریشان ہیں, زندگی میں مصیبتیں ہیں, بس اپنی زندگی کو بدل لیں, اس رمضان سے بدل لیں. انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت سنورنے والی ہے. دیجیے اجازت, دعا میں رکھیں یاد. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے تو ویورز کوئی حرج نہیں ہے. 7 منٹ جو ہیں اگر 24 گھنٹے میں آپ نکال لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگرچہ آپ کی زندگی اس سے بدلنی ہے.